دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں۔ اور یہ شعر بڑی توجہ کے ساتھ ملاحظہ فرمائے کہ محشر میں جب کہ پہنچا اسیاں شیار بندہ، گناہگار خطاکار سیاکار، محشر میں جب کہ پہنچا اسیاں شیار بندہ، تھا مسترد کے دیکھوں انجام کیا ہو میرا۔ محشر میں جب کہ پہنچا اسیاں شیار بندہ، تھا مسترد کے دیکھوں انجام کیا ہو میرا۔ امت کے غم میں ان کو روتے ہوئے جو دیکھا، امت کے غم میں ان کو روتے ہوئے جو دیکھا، بے ساختہ مچل کر آسی پکار اٹھا، اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا۔ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا، جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا۔ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اور احمد رضا جہاں میں فن کا امام اعظم، عشق نبی کا پیکر، اسرار دی کا محرم، جن کا کلام حسن شرع و ادب کا سنگم، مقدار جس کو سن کر کہتا ہے سارا عالم، ملک سخن کی شاہی تم تو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم تو رضا مسلم۔ جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ ایک بار اور محبت سے درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ۔ کرم سب پر ہے، کوئی ہو کہیں ہو، کرم سب پر ہے، کرم سب پر ہے، اپنے پر بھی ہے، بیگانے پر بھی ہے، غریب پر بھی ہے، امیر پر بھی ہے، بادشاہ پر بھی ہے، رعایا پر بھی ہے، وزیر پر بھی ہے، سلطان پر بھی ہے، حاکم پر بھی ہے، محبوب پر بھی ہے، رعایا بھی ہے اور شہنشاہ پر بھی ہے، راجا پر بھی ہے، پرجا پر بھی ہے، کالے پر بھی ہے، گورے پر بھی ہے، عدلی پر بھی ہے، فلسفی پر بھی ہے، ہندو پر بھی ہے، عیسائی پر بھی ہے، نصرانی پر بھی ہے، اسرائیلی پر بھی ہے۔ غرض یہ کہ کرم سب پر ہے، کوئی ہو کرم سب پر ہے، کوئی ہو کالا ہو گورا ہو، عدلی ہو فلسفی ہو، مرد ہو عورت ہو، جوان ہو بوڑھا ہو، اچھا ہو برا ہو، کرم سب پر ہے، کوئی ہو اور کہیں ہو، کہیں ہو، ہندوستان میں ہو، پاکستان میں ہو، افریقہ میں ہو، امریکہ میں ہو، سوڈان میں ہو، لبنان میں ہو، عرب میں ہو، افریقہ میں ہو، امریکہ میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، لنکا میں ہو، برما میں ہو، ویسٹ انڈیز میں ہو، لیبیا میں ہو، سیریا میں ہو، کرم سب پر ہے، کوئی ہو کہیں ہو تم ایسے رحمت للعالمین ہو۔ کرم سب پر ہے، کوئی ہو کہیں ہو تم ایسے رحمت للعالمین ہو۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے تمہیں سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی اس کا سیدھا سادہ ترجمہ ہے یہ، اور غالباً مولانا شمشید صاحب نے بھی یہی آیت پڑھی، جمشید رضا نے بھی یہی آیت کریمہ پڑھی ہے۔ تو چونکہ اس آیت کا دامن اتنا وسیع ہے کہ اس کی تفسیر اور اس کے فضائل بیان کرنے میں زندگیاں ختم ہو سکتی ہے، کما حقہ اس کی تفسیر بیان نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میں نے سوچا کہ اسی کو اور آگے بڑھایا جائے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے تمہیں سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رب نے بھیجا، اپنے محبوب کو بھیجا، رحمت بنا کر بھیجا، عالمین کی طرف بنا کر بھیجا۔ تو مصطفیٰ عالمین کے لیے رحمت ہے، نبی عالمین کی طرف رحمت بن کر آئے ہیں۔ اللہ کبیرہ، حضرات غور کو فرمائے، پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ مصطفیٰ سارے عالمین کے لیے بھی رحمت ہے۔ حضرات مصطفیٰ رحمت ہے، عالمین کے لیے رحمت ہے۔ یہ عالمین کیا چیز ہے؟ اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو عالمین بنا ہے عالم سے، عالم ہے پلورل، عالم ہے سنگولر، اور عالمین ہے اس کا پلورل۔ عالم ہے واحد، عالمین ہے اس کی جمع۔ عالم سے بنا ہے عالمین، جیسے کہ ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں یہاں کا عالم، وہاں کا عالم، زمین کا عالم، آسمان کا عالم، اوپر کا عالم، نیچے کا عالم، جنت کا عالم، دوزخ کا عالم، بڑھاپے کا عالم، جوانی کا عالم، بچپنے کا عالم، قبر کا عالم، حشر کا عالم، اندھیرے کا عالم، اجالے کا عالم، دن کا عالم، رات کا عالم، سردی کا عالم، گرمی کا عالم، برسات کا عالم۔ ہر یہ جتنے بھی عالم ہو سکتے ہیں، علماء فرماتے ہیں مفسرین، اللہ رب العالمین نے 18,000 عالمین پیدا فرمائے ہیں۔ یہ 18,000 عالم جو ہے، یہ 18,000 عالم
बनता है। अब आलमीन की वसत को समझना है, आलमीन की लंबाई चौड़ाई को समझना है, आलमीन कितनी वसतें रखता है उसको समझना है। तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से समझो, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से समझो तमाम खूबियां अल्लाह को जो आलमीन का रब है, जो आलमीन का रब है, सारी खूबियां रब को अल्लाह को है जो आलमीन का रब है, जो आलमीन का रब है, सारी खूबियां उस अल्लाह के लिए है। अल्लाह हुक्मिया अब बात परवरदिगार आलम ने अपने जात के लिए कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अपने महबूब के लिए कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए मुस्तफा मैं तमाम आलमीन के लिए रब हूं और मेरे महबूब तुम तमाम आलमीन के लिए रहमत हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अगर इसकी और एक्सप्लेन की जाए और तफसीर की जाए तो जिस चीज का अल्लाह रब है उस चीज के मुस्तफा रहमत है। अल्लाह जमीन वालों का रब है, मुस्तफा जमीन वाले के लिए रहमत है। अल्लाह आसमान वालों का रब है, मुस्तफा आसमान वालों के लिए रहमत है। अल्लाह अर्श वालों का रब है, मुस्तफा अर्श वालों के लिए रहमत है। अल्लाह जन्नत वालों का रब है, मुस्तफा जन्नत वाले के लिए रहमत है। अल्लाह हुरे गुलमान का रब है, मुस्तफा हुरे गुलमान के लिए रहमत है। अल्लाह शब्द वालों का रब है, मुस्तफा शब्द वालों के लिए रहमत है। अल्लाह पश्चिम वालों का रब है, मुस्तफा पश्चिम वालों के लिए रहमत है। अल्लाह उत्तर वालों का रब है, मुस्तफा उत्तर वाले के लिए रहमत है। अल्लाह दक्षिण वालों का रब है, मुस्तफा दक्षिण वाले के लिए रहमत है। अल्लाह अमीरों का रब है, मुस्तफा अमीरों के लिए रहमत है। अल्लाह गरीबों का रब है, मुस्तफा गरीबों के लिए रहमत है। अल्लाह बच्चों का रब है, मुस्तफा बच्चों के लिए रहमत है। अल्लाह औरतों का रब है, मुस्तफा औरतों के लिए रहमत है। अल्लाह बूढ़ों का रब है, मुस्तफा बूढ़ों के लिए रहमत है। अल्लाह कालों का रब है, मुस्तफा कालों के लिए रहमत है। अल्लाह गोरे का रब है, मुस्तफा गोरों के लिए रहमत है। अल्लाह पाकिस्तान वालों का रब है, मुस्तफा पाकिस्तान वाले के लिए रहमत है। अल्लाह हिंदुस्तान वालों का रब है, मुस्तफा हिंदुस्तान वालों के लिए रहमत है। अल्लाह अमेरिका वालों का रब है, मुस्तफा अमेरिका वालों के लिए रहमत है। अल्लाह फिलिस्तीन का रब है, मुस्तफा फिलिस्तीन के लिए रहमत है। अल्लाह अरब का रब है, मुस्तफा अरब के लिए रहमत है। और आगे बढ़ते कहूं अल्लाह आदम का रब है, मुस्तफा आदम के लिए रहमत है। अल्लाह मूसा का रब है, मुस्तफा मूसा के लिए रहमत है। अल्लाह नूह का रब है, मुस्तफा नूह के लिए रहमत है। अल्लाह ईसा का रब है, मुस्तफा ईसा के लिए रहमत है। अल्लाह इब्राहिम का रब है, मुस्तफा इब्राहिम के लिए रहमत है। अल्लाह इस्माइल का रब है, मुस्तफा इस्माइल के लिए रहमत है। अल्लाह यूनुस का रब है, मुस्तफा यूनुस के लिए रहमत है। कर्ज ये के एक जुमले में बात को क्लियर कीजिए, जहां जहां तक अल्लाह की रब्बियत है वहां वहां मेरे मुस्तफा की रहमत है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने तुम्हें सारे आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। पैगंबर तो अल्लाह ने दुनिया में और भी भेजे, आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक 1,24,000 का मोदेश अंबिया इकराम दुनिया में तशरीफ लाए। सबको रब ने भेजा और सब रहमत बनकर भी आए हैं, सब रहमत बनकर भी आए हैं। मोबाइल सब रहमत बनकर आए हैं। अल्लाह ने सबको रहमत बनाकर दुनिया में भेजा है। सबको सब रहमत है। हर पैगंबर को रब ने रहमत बनाया, लेकिन कोई पैगंबर आया एक कस्बे के लिए रहमत बनकर, कोई पैगंबर आया एक मुल्क के लिए रहमत बनकर, कोई पैगंबर आया एक खित्ते के लिए रहमत बनकर, कोई पैगंबर आया एक इलाके के लिए रहमत बनकर। लेकिन जब मुस्तफा आए तो ये ठीक है, मुस्तफा मक्के में पैदा हुए हैं, लेकिन सिर्फ मक्के वालों के लिए रहमत नहीं है। ये ठीक है, मुस्तफा मदीने में रहते हैं, लेकिन सिर्फ मदीने वाले के लिए रहमत नहीं है। ये हक है कि मुस्तफा कुरैश खानदान में पैदा हुए, लेकिन सिर्फ कुरैश के लिए रहमत नहीं है। ये ठीक है, मुस्तफा मुल्क अरब में पैदा हुए, लेकिन सिर्फ अरब वाले के लिए रहमत नहीं है। मुस्तफा सारे आलमीन के लिए रहमत बनकर आए हैं, सारे आलमीन के लिए रहमत बनकर आए हैं। हर बने नबी को अल्लाह ने रहमत बनाया, लेकिन एक लिमिट थी। कोई 10 साल के लिए रहमत बनकर आया, कोई 20 साल के लिए रहमत बनकर आया, कोई 80 साल के लिए रहमत बनकर आया, कोई 100 और 200 साल के लिए रहमत बनकर आया। लेकिन जब मुस्तफा आए तो हमेशा के लिए रहमत बनकर आए, कयामत तक के लिए रहमत बनकर आए, बल्कि महशर के लिए भी रहमत बनकर आए। करम सब पर है, कोई हो वही हो, करम सब पर है। हमें दुनिया में हो तो रहमत है, महशर में हो तब रहमत है, और कब्र में हो तब रहमत है। करम सब पर है, कोई हो वही हो। तुम ऐसे रहमतुल लिल आलमीन हो। कैसे रहमत है एक नमूना में दिखाऊंगा। आज तफसील रहमतुल लिल आलमीन पर आयत करीमा पर सब बोलते हैं, मगर मैं भी बहुत बार आपके सामने भी बोला हूं, लेकिन आज एक नया अंदाज आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा इस आधा घंटे में।
سارے عالمین کے لیے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا. 1,24,000 جنوبیش انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے لوگوں کی ہدایت کے لیے, لوگوں کا سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آئے. تبلیغ کا کام کیا, لیکن کچھ لوگ ایمان لائے, کچھ لوگوں نے, زیادہ تر لوگوں نے انکار کر دیا. اور صرف پیغمبر کا انکار ہی نہیں کیا, بلکہ پیغمبروں کو ستایا گیا, ان پر ظلم کیا گیا, ان پر پتھر برسائے گئے, ان کو مجنون اور پاگل کہا گیا. یہ تاریخ ہے. مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہے, جلیل القدر پیغمبر. تھوڑی سی آواز کم ہو رہی ہے, بڑھا دو, یا میری کم ہو رہی ہے اس لیے بڑھا دو. کئی دن پروگرام کرتے ہوگے اور طبیعت بھی شدید ہے. بہرحال اتنی تو ہے کہ آپ ساتھ دے رہے ہیں تو چلتی رہے گی. اور پھر یار کسی دنیا دار کی بات تھوڑی کر رہے ہیں, محبوب پروردگار کی بات کر رہے ہیں. نوح علیہ السلام اس خاکدان گیتی پر تشریف لائے اپنی قوم کو ہدایت کے لیے. قوم تک اللہ کا پیغام پہنچایا. سارے 900 سال تک تبلیغ کی. ایمان کتنے لوگ لائے؟ 77 لوگ. سارے 900 سال کا ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے. تبلیغ پہنچاتے رہے, رب کا پیغام پہنچاتے رہے. قوم نے مانا نہیں, پاگل کہا, مجنون کہا, دیوانہ کہا. سارے 900 سال تک تبلیغ کی. ایمان لانے والے صرف 77 لوگ. مگر قربان جائیے آمنہ کے لال پر, قربان جائیے عبداللہ کے لفظ پر, قربان جائیے سارے نبیوں کے سردار پر, قربان جائیے محمد رسول اللہ کی ذات اقدس پر. صرف 23 سال تک مصطفیٰ نے تبلیغ فرمائی. تاریخ میں رہا ہے کہ سارا کی چوٹی سے مٹھی بھر مسلمان ہوتے تھے. دیکھتے دیکھتے پورے عالم میں اسلام کا جھنڈا لہرا گیا تھا. تو جب سارے 900 سال تک تبلیغ کی, لیکن جب قوم ایمان نہیں لائی, رب سے دعا کی مولا یہ مانتے ہی نہیں ہے, ان پر اپنا عذاب بھیج دے, ان پر اپنا عذاب بھیج دے. دعا ہوئی, دعا کر دی قوم کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کیا پیغمبر کشتی تیار کرو, ہم ان پر بڑا بھیانک عذاب لانے والے ہیں. کشتی تیار کی گئی. کشتی تیار, جتنے ایمان والے تھے بیٹھ گئے کشتی میں. جو بے ایمان تھے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا. زمین سے پانی ابلا, آسمانوں سے پانی برسا, یہاں تک کہ پوری انسانیت علاوہ ان لوگوں کے جو کشتی میں سوار ہو گئے تھے, 70 لوگوں کے, پوری انسانیت تباہ و برباد ہو گئی, سب تباہ و برباد ہو گئی. یہ نوح علیہ السلام کا معاملہ تھا. ان کی قوم کا معاملہ تھا, نہیں مانا, اللہ کا عذاب نازل ہوا. اور آگے چلیے دوسری مثال, حضرت ہود علیہ السلام. انہوں نے اللہ کی تبلیغ, اللہ کا پیغام پہنچایا, دین کی تبلیغ کی کہ لوگ ایمان لاؤ, اللہ کی طرف آؤ, اللہ کی طرف بلایا. لیکن قوم نے ان کو بھی ستایا, ان کو بھی پریشان کیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد پر بھی اپنا عذاب نازل فرمایا. حکم دیا حضرت ہود علیہ السلام کو کہ تم آبادی سے باہر نکلو, ایک دائرہ کھینچ لو, ایک گول دائرہ لکیر کھینچ لو, اور جو بھی ایمان والے ہیں اس لکیر, اس دائرے کے اندر ان کو سمجھ لو, ہم ان پر عذاب نازل فرمانے والے ہیں. قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے, قرآن میں آیا ہے, اللہ نے ان پر ہوا کا عذاب نازل فرمایا. سخت ترین ہوا کو مسلط کر دیا. وہ ہوا 7 راتیں اور 8 دن برابر چلتی رہی. اس کی شدت کا عالم یہ تھا کہ لوگوں کو زمین سے اٹھاتی تھی, آسمان اور زمین کے بیچ میں معلق کر کے رکھتی تھی, اس کے بعد چھوڑ دیا جاتا تھا. اس طرح پوری قوم تہس نہس ہو گئی, تباہ و برباد ہو گئی. لیکن جہاں حضرت ہود علیہ السلام نے جو دائرہ کھینچا تھا, وہاں اس ہوا کا رول یہ تھا, اس ہوا کا رول یہ تھا, ان لوگوں کو پسینے آ رہے تھے, ان لوگوں کو پسینے آتے, ہوا کا کوئی اثر ہی نہیں تھا. کوئی چھوٹا آتا اور رحمت بن کر جب لگ جاتا تو بڑے سکون اور اطمینان کا سانس لیا کرتے تھے. مگر وہی ہوا اس دائرے کے باہر رہ کر اپنا غضب دکھا رہی تھی, اپنا کارنامہ دکھا رہی تھی, لوگوں کو اور مکانات کو, آبادی کو اٹھاتی تھی اور ڈرام کے نیچے پھینک دیا جاتا تھا. اس طرح وہ قوم ہو گئی. اور آگے چلیے, حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام قوم تک پہنچایا, رب کی طرف بلایا, مگر قوم نہ مانی. اور پھر اللہ کے پیغمبر نے اللہ کی بارگاہ میں بددعا کی, ان پر عذاب نازل ہوا. ان پر تو کئی طرح کے عذاب آئے. فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمین. ان پر چوہوں کا عذاب آیا, ٹڈیوں کا عذاب آیا, مینڈکوں کا عذاب آیا, خون کا عذاب آیا, اور طوفان کا عذاب آیا.
حضرت حال یہ ہو گیا تھا خون کا، جب اللہ نے عذاب پر نازل فرمایا تو جدھر بھی کھانا کھانے بیٹھتے تو وہ خون ہو جاتا تھا، پانی پینے بیٹھتے تو وہ خون ہو جاتا تھا، ہر چیز کہ ہر چیز جو ان کے سامنے کھانے پینے کی آتی تھی وہ خون بن جایا کرتی تھی۔ ادھر ایمان والے تھے جو موسیٰ کلیم اللہ کو ماننے والے تھے، اسی کنویں سے پانی نکالا جا رہا ہے۔ جب کافر جو ہے فرعونی جو ہے وہ اس کنویں میں ڈول ڈالتا ہے تو اس میں پانی کی جگہ خون آتا ہے۔ جب موسیٰ کلیم اللہ یعنی ایمان والا جو ہے وہ کنویں میں ڈول ڈالتا ہے تو اس سے پانی آتا ہے۔ جب پیاس کی شدت زیادہ ہوتی تھی تو فرعونی کہتا تھا ایمان والے سے کہ تو اپنے منہ میں پانی لے، اپنے منہ میں پانی لینے کے بعد میرے منہ میں کلی کر دے تاکہ پیاس کی شدت کم ہو جائے۔ لیکن وہی پانی جب ایمان والے کے منہ میں رہتا تھا تو پانی رہتا تھا، لیکن جب فرعونی کے منہ میں ڈالتا تھا وہ اپنے منہ سے وہی خون بن جاتا تھا، پھر وہ اگل دیتا تھا۔ کل اس طرح کا عذاب آیا، سب اکٹھے ہو کر موسیٰ کلیم اللہ کے پاس گئے کہ دعا کیجیے اب ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، یہ سرکشی نہیں کریں گے۔ اللہ کے پیغمبر نے دعا کی، وہ عذاب جو ہے وہ ختم ہو گیا، مگر اس کے بعد پھر وہ پلٹ گئے اور پھر اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے۔ پھر ٹڈیوں کا عذاب آیا، مینڈکوں کا عذاب آیا۔ غرض یہ کہ جب وہ باز نہ آئے تو پروردگار عالم نے حکم دیا موسیٰ کلیم اللہ کے نکلو۔ وہ نکلے پیچھے پیچھے، فرعون اپنی فوج کھولے کا نکلا، دریا کے کنارے پہنچے، حکم خدا بندی ہوا، اپنا عصا مارو عصا مارا، دریائے نیل میں راستہ بن گیا۔ موسیٰ کلیم اللہ اپنی قوم کو لے کر اس دریائے نیل سے گزر جاتے ہیں اور جب فرعون دریائے نیل کے بالکل بیچ دھار میں آتا ہے پانی کو ملا دیا جاتا ہے، فرعون اور اس کی قوم کو اسی میں غرق ہو جاتی ہے۔ غرض یہ کہ اس قوم نے اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی، ان کو عذاب مسلط کر دیا گیا، تباہ و برباد ہو گئے۔ اور آگے چلتے ہیں، عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی قوم نے بھی ان سے معجزات طلب کیے، انہوں نے منع کیا اور مائدہ طلب کیا انہوں نے کہ آپ ہمیں آسمان سے جو ہے جنت سے کھانا منگوا دیں، ہم آپ پر ایمان تو لا چکے ہیں، ہمارا یقین اور آپ پر پختہ ہو جائے گا۔ عیسیٰ علیہ اللہ نے کہا پہلے کی قومیں اس لیے برباد ہوئی ہے کہ وہ اپنے پیغمبروں سے بار بار سوال کیا کرتے تھے، بار بار معجزات طلب کیا کرتے تھے، اتنے سوال نہ کرو، بس یہ آخری بار ہے۔ موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، آسمان سے مائدہ آ جاتا ہے، دسترخوان آ جاتا ہے، اس میں جنتی سبزی جس کا ساتھ تھا اور اس میں مچھلی تھی، طرح طرح کے اور بھی لوازمات تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب کا حکم ہے اس میں سے جتنا کھا سکتے ہو اتنا کھانا، بچا کے مت رکھنا، امانت خیانت ہو جائے گا، رب قدیر کے فرمان کے منکر ہو جاؤ گے۔ چنانچہ حضرات محترم جب دسترخوان رکھا گیا انہوں نے پھر ایک سوال کر دیا، ہم چاہتے ہیں یہ مچھلی زندہ ہو جائے، کس طرح آپ زندہ کرتے ہیں جائے اس مچھلی کو زندہ کر دیں؟ آپ نے کہا کہ دیکھو تمہیں پتا نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ بار بار مطالبہ مت کرو، بار بار تم معجزہ طلب کر رہے ہو، اب معجزے میں پھر معجزہ چاہیے، کیا بس آخری بات ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے کہا تم بسم اللہ، وہ مچھلی اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتی ہے، سبحان اللہ، اور اس کے بعد پھر اپنی اصلی حالت میں سبزی بن جاتی ہے، سالن بن جاتی ہے۔ پر کیا تم لوگوں نے کھایا، کھانے کے بعد اس نے خیانت کی اور بچا کے رکھ لیا کہ اگلے دن کھائیں گے۔ اللہ کے پیغمبر نے منع کیا تھا، تنبیہ کی تھی کہ تمہیں بچا کے نہیں رکھنا ہے، ہمارے خیانت نہیں کرنی ہے، لیکن وہ لوگ نہیں مانے۔ آخرکار اگلی صبح ہوتی ہے، رات کو وہ سوئے تھے، انسانی شکل میں سوئے تھے، لیکن جب اٹھتے ہیں سب کو خنزیر کی شکل کا بنا دیا جاتا ہے، سب سور کی شکل میں کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ 3 دن تک وہ ایسا ہی رہے، آخرکار ذلیل و خوار ہو کر اس کو نابود ہو گئے۔ حضرات یہ تو ایک تمہیدی بات تھی، اب میں آپ کو اصل پوائنٹ کی طرف لانا چاہتا ہوں کیونکہ حضرت کی طرف آبار ہو چکے ہیں اور میرا ٹائم جو ہے وہ قریب سے قریب تک ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حضرات غور فرمائے، اپنی توجہ میری طرف مبذول کریں، غور فرمائے، آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک پیغمبر آئے، اللہ کا پیغام قوم تک انہوں نے پہنچایا، لیکن قوم نے جب انکار کیا اور وہ قوم جب نہیں مانی تو اللہ کے پیغمبر نے بددعا کی، اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ حضرات اب غور فرمائیے، جب باری آتی ہے محمد رسول اللہ کی، جب باری آتی ہے آخری پیغمبر کی، جب باری آتی ہے خاتم پیغمبران کی، جب باری آتی ہے عبداللہ کے نور نظر کی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس خاکدان گردی پر تشریف لاتے ہیں اور آخری پیغمبر بن کر دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ حضرات معاملہ کیا ہے کہ پیغمبر اعظم کو ان کی قوم نے نہیں ستایا، کہ پیغمبر اعظم کو تکلیف نہیں دی ہے، کہ محمد عربی کو قوم نے ستایا نہیں ہے، کہ پیارے آقا پر ہر طرح کے ظلم نہیں ہوئے تھے۔ ارے مصطفیٰ پہ وہ کون سی تکلیف تھی جو سارے مکہ نے محمد رسول اللہ کو نہ پہنچائی تھی؟ نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، مصطفیٰ کریم گزر رہے ہیں، آپ پر کوڑا ڈالا جا رہا ہے، مصطفیٰ کریم گزر رہے ہیں، آپ کی راہوں میں گڈھے کھودے جا رہے ہیں، مصطفیٰ نماز میں الٹی الٹی سے انور پرت دی جا رہی ہے، نبی کے کرتب میں چادر لپیٹ دی جاتی ہے، مصطفیٰ کو تکلیف دی جا رہی ہے، طرح طرح سے پریشان کیا جا رہا ہے، حتیٰ کہ میدان طائف پہنچتے ہیں اور آپ پر پتھروں کی بارش ہوتی ہے۔
मुस्तफा लहूलहान हो रहे हैं। अल्लाह कबीरा। और फरमाइए कौन सी ऐसी तकलीफ थी जो आखिरी पैगंबर को उनकी कौम ने दी नहीं है। प्यारे आका से खुद इरशाद फरमाते हैं कि मेरी कौम ने मुझे इतनी तकलीफें पहुंचाई है, इतना दर्द दिया है, इतना दुख दिया है कि और किसी पैगंबर की कौम ने इतनी तकलीफें नहीं पहुंचाई है, इतना दर्द नहीं दिया है। अब तो ये है कि चाहे पैदाइश पर मोहम्मद रसूलुल्लाह को मक्के की सरजमीन पर जालिम कौम ने रहने न दिया, मुस्तफा ने हिजरत फरमाई, मक्का मुकर्रमा छोड़कर चले गए। वो मक्का मुकर्रमा जहां खाने काबा है, जहां हजर अस्वद है, जहां मिना और मुज़दलिफा है, जहां इन्ना सफा वल मरवा जैसी अल्लाह की निशानियां है, आपने कहा जहां आबे सल्फत का कुआं है, जहां मुस्तफा करीम के आका उस्ताद की निशानियां है, वहां मुस्तफा को रहने न दिया। मुस्तफा मदीना तैयबा पहुंच गए। जब उनकी कौम ने तरह तरह से मुस्तफा को सजाया सताया था, तकलीफें पहुंचाई थी, तो क्या बात है, मुस्तफा को भी माशअल्लाह बद्दुआ कर देनी चाहिए था, मुस्तफा को भी बद्दुआ करनी चाहिए थी, और मुस्तफा की इस कौम पर भी अज़ाब इलाही नाज़िल होना चाहिए था। जब कौम नूह पर अज़ाब आया था, कौम लूत पर अज़ाब आया है, कौम इदरीस पर अज़ाब आया है, कौम सालेह पर अज़ाब आया है, कौम समूद पर अज़ाब आया है, तो वही तकलीफें, उससे ज्यादा तकलीफें मुस्तफा की कौम ने मुस्तफा को दी है, तो फिर इस कौम पर भी अज़ाब आ जाना चाहिए था। लेकिन मेरे दोस्तों, अब इसके कि हम कहें कि मुस्तफा की कौम पर अज़ाब आए, अब इसके उलमा कहें कि उस कौम पर भी अज़ाब आ जाए, अब इसके कि मुहद्दिसीन कहें कि उस पर भी अज़ाब आना चाहिए था, अब इसके कि मुफस्सिरीन कहें कि इस कौम पर भी अज़ाब आना चाहिए था, अब इसके कि हम और आप सोचें कि इस कौम पर भी अज़ाब आना चाहिए। अल्लाह फरमाता है मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम, अल्लाह का ये काम नहीं है कि उन पर अज़ाब भेजे। रब का ये काम नहीं है, अल्लाह का ये काम नहीं कि उन पर अज़ाब भेजे। मुझे बोला क्यों अज़ाब नहीं भेजेगा, जब इसी गलती पर कौम नूह पर अज़ाब आया है, कौम लूत पर अज़ाब आया है, कौम हूद पर अज़ाब आया है, कौम इदरीस पर अज़ाब आया है, कौम सालेह पर तूने अज़ाब दिया है, तो मुस्तफा की कौम ने भी उनके साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी की है, बहुत सताया है, तो उन पर अज़ाब न आने की वजह क्या है? तो रब फरमाता है मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, मेरे महबूब मैं इस पर अज़ाब नहीं भेजूंगा, क्यों? इसलिए तुम इनमें जिम्मेदार हो, तुम तशरीफ फरमा हो, तुम्हारी मौजूदगी है। जब तक तुम रहोगे अज़ाब नहीं आएगा। अगर हमने अज़ाब भेज दिया, तुम्हारी रहमत लिल आलमीन पर सवाल उठ जाएगा, तुम्हारी रहमत लिल आलमीन पर सवाल उठ जाएगा। मैंने तुम्हें रहमत बनाकर भेजा है, ज़हमत बनाकर नहीं भेजा है। करम सब पर है, कोई हो कहीं हो, तुम ऐसे रहमत लिल आलमीन हो। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम और अज़ाब नहीं आया, और जब मुस्तफा रहे तब भी अज़ाब नहीं आया ज़ाहिरी हालत में। अब तो मुस्तफा पर्दा फरमा गए, अब भी अज़ाब नहीं आ रहा। मतलब क्या है कि आज अच्छा कौन सा गुनाह है जो हम नहीं कर रहे? ऐसी कौमें भी गुजरी हैं कि जो अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ नहीं होती थी, उन पर यह अज़ाब आया कि वो नाक को जमीन पर रगड़ने में अपनी जिल्लत समझते थे और सवारियों को बैठे घुटन मचाते फिरते थे। रब्बे करीम ने उनको इस मैदान में गिरफ्तार किया कि उन्हें हाथियों में कन्वर्ट कर दिया, हाथियों में बदल दिया, ये अज़ाब दिया। जिनकी नाकें जमीन पर लगती नहीं थी अब उठती नहीं है, हाथी बना दिया। ऐसी कौमें गुजरी है झूठ बोलने के बिना पर अज़ाब आए हैं, ऐसी कौमें गुजरी है उन्होंने कब तोड़ा है और अज़ाब नाज़िल हुआ है, ज़िना किया है अज़ाब नाज़िल हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ कौन सा ऐसा गुनाह है जो हमारे समाज में नहीं हो रहा? झूठ बोला जा रहा है, चोरी की जा रही है, कम तोला जा रहा है, मिलावट की जा रही है, एक दूसरे से झगड़ा फसाद किया जा रहा है, एक दूसरे पर लानतान किया जा रहा है। इन्हीं बुनियादों पर पिछली कौमों पे अज़ाब आते थे मगर हम पर नहीं आते, क्यों? मतलब यह है कि मुस्तफा आज भी हम में मौजूद है, मुस्तफा आज भी जलवाबार है, मुस्तफा आज भी मौजूद है, क्योंकि मुस्तफा जाने रहमत अलैहिस्सलाम का वजूद है। इसलिए आराम अज़ाब उस तरह नहीं आ सकता जिस तरह पहली कौमों पे आता था, पिछली कौमों पे आता। क्यों? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने तुम्हें सारे आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। करम सब पर है, कोई हो कहीं हो, करम सब पर है, कोई हो कहीं हो, तुम ऐसे रहमतुल लिल आलमीन हो। मुस्तफा जान रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन है, रहमत सारे आलमीन के लिए मुस्तफा रहमत बनाकर भेजे गए हैं। इसलिए हम पर और आप पर तमाम कौम पर अज़ाब नहीं आ रहा है, वरना कौन सा ऐसा गुनाह है जो आज हम में मौजूद नहीं है? अल्लाह ने अपने महबूब को सारे आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। मुस्तफा सब के लिए रहमत है, मुस्तफा सब सारे आलमीन के लिए रहमत है। अल्लाह ने अपने महबूब को सारे आलमीन के लिए रहमत बनाकर
भेजा है और ऐसे आलमी नबी अलैहिस्सलाम की आमद है। नबी दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं, सुभान अल्लाह। नबी दुनिया में तशरीफ लाए, हजरत आमना का बयान है, फरमाती है जैसे ही मेरा लफ्ज़ लीजिएगा नूरे नजर जमीन पर तशरीफ लाया और घुटनों के बल मुस्तफा जमीन पे आए हैं, घुटनों के बल आए। नबी दुनिया में तशरीफ क्या लाए, हजरत आमना का बयान है, मैंने देखा कि ऐसा नूर फूटा जिसने मशरिक और मगरिब को रोशन कर दिया, सारे जहां को रोशन कर दिया। हजरत आमना इतना ही नहीं फरमाती, आगे फरमाती है ऐसा नूर फूटा तो उस नूर की रोशनी में मैंने मक्के में रहकर मुल्क शाम के महलों को मुलाहिजा करवा लिया। अल्लाह कबीरा, मुस्तफा की वालिदा, मुस्तफा की वालिदा मक्के में है और मुल्क शाम के महल का है। मुल्क शाम में कितना फासला है, कितना डिस्टेंस है, कितनी दूरी है, तो आप गूगल पर रिसर्च करके देख लो, 2000 किलोमीटर तकरीबन दूरी है। मुस्तफा जाने रहमत की वालिदा हज़रत आमना मक्के में है, फरमाती है मैंने अपने घर से मोहम्मद अरबी के फूल की रोशनी में मुल्क शाम के महलों को देख लिया। मैं कहना चाहता हूँ कि मुस्तफा के नूर की ये बरकत है कि उनकी वालिदा मोहतरमा मुस्तफा के नूर की रोशनी में मक्का मुकर्रमा से मुल्क शाम के महलों को देख सकती है। तो खुद मुस्तफा जाने रहमत पे नूरानियत का अंदाजा कौन लगा सकता है, जिनके बारे में रब ने कहा उस नूर की शाम में कौन होगी। हमारा अकीदा है कि हम हमारे पैगंबर दुनिया में तशरीफ ले गए हैं, अपनी कब्र अनवर में है, लेकिन हमारा अकीदा है कि अपने नूरानी आंखों से मुस्तफा अपने कब्र अनवर में रहकर हमारे जलसे को मुलाहिजा फरमा रहे हैं, हमारे गुफ्तगू को मुलाहिजा फरमा रहे हैं, हमारे जिक्र को मुलाहिजा फरमा रहे हैं। ये मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अज़मत है। अल्लाह मसले के आला हज़रत सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सब मिलकर बोलो, सब ऊंचा बोलो, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 40 मिनट हो गए, 20 मिनट मुझे और बोलना है, सुनने को तैयार हो कि नहीं? अगर चाहते हो तो अपनी गुफ्तगू ही खत्म हो सकती है। मेरा रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है, जब चाहे आप दबा सकते हैं, ऑफ हो जाए। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल आलमीन, नबी सारे आलमीन के लिए रहमत बनकर आए हैं। नबी पैदा हुए, लोग कहते हैं झंडे लगाना बिदअत है, झंडे लहराना बिदअत है, मस्जिदों का सजाना शिर्क है, मस्जिदों का सजाना बिदअत है, मदरसों में जश्न मनाना बिदअत है शिर्क। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल आलमीन, नबी सारे आलमीन के लिए रहमत बनकर आए हैं। नबी पैदा हुए, लोग कहते हैं झंडे लगाना बिदअत है, झंडे लहराना बिदअत है, मस्जिदों का सजाना शिर्क है, मस्जिदों का सजाना बिदअत है, मदरसों में जश्न मनाना बिदअत और शिर्क है। मैं कहता हूँ ये आज की सुन्नत नहीं है, सुन्नत जिब्रील है। बाम में हिम्मत है तो फतवा लगा जिब्रील पे, लगा फतवा क्या शिर्क कि जिब्रील ने गलत किया है, शिर्क किया है। हमें तुझे तो शिर्क की तारीफ नहीं मालूम, डिफिनेशन नहीं मालूम कि शिर्क कहते किसे, तो अभी बिदअत को नहीं समझ सका बिदअत कैसे कहते हैं, किसे कहते हैं। आओ तारीफ उठा कर देखो, हज़रत आमना फरमाती है कि जिब्रील अमीन आए और 3 झंडे लेके आए। झंडों को किया का एक मस्जिद में गाड़ा, दूसरा मगरिब में, यानी जहां से सूरज निकलता है एक कुर्से का झंडा लहराया गया, जहां सूरज डूबता है एक कुर्से का झंडा लहराया गया। तीसरा झंडा खाने काबा की छत पर लहराया गया, तीसरा झंडा खाने काबा की छत पर रब की तरफ से इशारा था कि जो आने वाला आया है इसकी हुकूमत का सिक्का मक्के से चलेगा, मगरिब में भी इसी की हुकूमत होगी, मस्जिद में भी इसी की हुकूमत होगी। सुल्तान जहां महबूब खुदा, तेरी शान और शौकत का कहना, हर शय पे लिखा है नाम तेरा, तेरी जिंदगी इज्जत क्या कहना। नबी आए, तशरीफ लाए, अमला फरमाती है सारा जहां जगमगाने लगा। और ऐसा नहीं है कि हम मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो जन्मदिन 1499वां जन्मदिन है जो हम मना रहे हैं, आइंदा साल 1500वां जन्मदिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत होगा। हम तो यार 1500 साल के बाद मना रहे हैं। मुस्तफा की आमद की खुशी तो नबी दुनिया में आए नहीं थे, मनाई जा रही है। नबी आए, किसी ने पहचाना नहीं था, और जो पहचानते थे वो पहचान गए।
نبی کی آمد کا ذکر تورات میں موجود، نبی کی آمد کا ذکر انجیل میں موجود، نبی کی آمد کا ذکر زبور میں موجود۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں ان لوگوں سے روایت کرتی ہے جو لوگ ولادت مصطفیٰ کے موقع پر موجود تھے۔ وہ فرماتی ہے کہ وہ لوگ ذکر کرتے تھے کہ جب نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو مکہ المکرمہ میں مکہ کی سرزمین پر ایک یہودی رہتا تھا، اس نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ آنے والا آئے گا، آخری پیغمبر آئے گا، اس کی یہ نشانیاں ہوگی، مکے کی سرزمین پر پیدا ہوگا۔ اللہ کبیرہ وہ کہتا ہے، وہ حضرت عامہ عائشہ فرماتی ہے، روایت کرتی ہے کہ جب محمد عربی دنیا میں تشریف لے آئے، پیارے آقا کی ولادت ہو گئی تو وہ یہودی جو ہے چیختا چلاتا حرم کی طرف گیا، خانہ کعبہ کی طرف گیا۔ کچھ قریش کے لوگ اکٹھا تھے، مجتمع تھے، جمع تھے، مجمع لگا ہوا تھا۔ وہ آ کر وہاں چیخنے لگا، چلانے لگا اور ان سب کو پوچھنے لگا، بتاؤ کہ آج تمہارے قریش خاندان میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، کسی بچے کی پیدائش ہوئی ہے؟ لوگوں نے بتایا ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ کہا جلدی جلدی جاؤ اور پتہ کرو جب قریش خاندان میں کسی کے یہاں کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے۔ خدا کی قسم آج رات وہ رات ہے کہ جس ستارے کو کہ میری کتابوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ستارہ جب اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو سمجھ لینا آخری پیغمبر کی پیدائش ہو گئی ہے۔ وہ ستارہ اپنی جگہ سے کھسک گیا ہے، اپنی جگہ سے غائب ہو گیا ہے، اس پیغمبر کی آمد ہو چکی ہے اور وہ قریش خاندان میں آئے گا۔ لہذا تم یہاں اکٹھے مت ہو، جا کے پتہ کرو کس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے۔ قریشی لوگ وہاں مجمع چھپ جاتا ہے، اپنے اپنے گھروں پر جاتے ہیں، پتہ لگواتے ہیں، پھر مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے، آ کے بتاتے ہیں ہاں حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ کے یہاں پر ایک نورانی چہرے والا بچے نے جنم لیا ہے، وہ بیٹا آ گیا ہے، بچہ وہاں پر پیدا ہوا ہے، عبد المطلب کے گھر میں آیا ہے، عبداللہ کا لخت جگر ہے، آمنہ کا نور نظر ہے۔ وہ یہودی کہنے لگا چلو چلو اس بچے کو دکھا تو دو، میں کچھ اور نشانیاں بھی تو دیکھ لوں جو میری کتابوں میں آئی ہے، اس کی نشانی بتائی گئی ہے۔ لوگ اکٹھا ہو کر حضرت آمنہ کی دولت قلعہ پر پہنچتے ہیں۔ جب وہاں پہنچے اور حضرت آمنہ سے کہا کہ بچے کو دکھا دیا جائے، ان کی گود میں بچہ سپرد کر دیا اور اس لوگ بچے کو لے کر باہر آتے ہیں اور اس یہودی کو بھی دکھاتے ہیں۔ وہ یہودی جیسے ہی دیکھتا ہے چہرہ دیکھ کر ہی سمجھ لیتا ہے ضرور یہ پیغمبری چہرہ ہے، ضرور یہ نبی کا چہرہ ہے۔ اس کے بعد اس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت دیکھی، آپ کے دونوں شانوں کے بیچ میں بالوں کا ایک بچہ تھا۔ اس نے دیکھا اور جیسے ہی دیکھا چیخ مار کر گر جاتا ہے، چیخ مار کر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد میں جب ہوش نہ آتا ہے لوگ اس سے پوچھتے ہیں تیرے بے ہوش ہونے کی وجہ کیا ہے، کیوں کچھ کھا کے گر گیا؟ تو وہ یہودی کہتا ہے سنو سنو اے اہل قریش، تمہارا مقدر اور یہ سوئیا سے بن گیا ہے۔ اب تک جو نبوت تھی وہ ہم بنی اسرائیل میں تھی، اب بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو گئی، اب قریش میں نبوت آ گئی ہے۔ اب تم اس بچے کے ذریعے سے پوری دنیا میں تمہارا نام روشن ہو جائے گا، پوری دنیا میں تمہارے نام کے چرچے ہو جائیں گے۔ یہ محمد عربی ہے کہ جن کے پیدا ہوتے ہی پوری دنیا جگمگ جگمگ کر رہی تھی، ہر طرف چرچے ہو گئے تھے۔ آج یہ کہتے ہیں کہ 1400 سال کے بعد ہم منا رہے ہیں، ہم اب امیر میلاد النبی منا رہے ہیں۔ اصل میں کہیں نہ کہیں کمی تو ہماری بھی ہے۔ یہ بات اور میں کہہ دوں جو ضروری سمجھتا ہوں، چاند میاں کہہ دوں، کہیں نہ کہیں کمی تو ہماری بھی ہے۔ جسے دیکھا کہ یہ رکوع میں ہے بس نیت باندھ لی پیچھے امام کے، جسے دیکھا یہ سجدے میں ہے نیت باندھ لی پیچھے امام۔ ہر کسی کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی، جسے چاہو آپ اپنا امام بنا لو۔ میلاد النبی سجا رہے ہو، اس کا فیض کتنا لے رہے ہو؟ کیا میلاد النبی یہ کہہ رہا ہے کہ جو میلاد النبی کو شرک ہے اس کے پیچھے نماز پڑھو؟ اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ جو گستاخ رسول ہے، جو گستاخ نبی ہے، اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟ ہمیں یہی لوگ ہیں جنہوں نے گستاخ نبی کی گستاخی کرنے کا دروازہ کھولا ہے۔ اگر یہ دروازہ نہ کھولتے تو کسی پنڈت کی ضرورت نہیں تھی کہ نبی کی شان میں گستاخی کرتا۔ لکھا تم نہ ہو بھگتو تم، ہم نہ کل کفر کے ساتھ تھے نہ آج کفر کے ساتھ ہے، اور ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ کیسے نماز؟ اچھا ارے یار کوئی بات نہیں، نماز ارے مولانا لوگ تو یہ ایسی کرتے رہتے ہیں، نماز تو وہ تو نیت، ہماری نیت الگ ہے نا، امام کی الگ ہے، ہماری الگ نیت ہے۔ ہم تو جو کہتے ہیں کہ کسی بھی امام کے پیچھے جھک جاؤ، نیت ہماری الگ ہے، ان کی نیت ہے بھی کسی سائنس کے کمال ہوگا کہ امام صاحب کہیں اور جا رہے ہیں اور مقتدی صاحب کہیں اور۔ ایسی نمازیں منہ پر مار دی جائیں گی، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، تاریخ اٹھا کر دیکھو، صحابہ اکرام کا دور ہے،
खलीफा अव्वल खलीफा कौम के बाद हजरत उस्मान गनी की खिलाफत है। उस जमाने में मस्जिद नबवी है, मदीना शरीफ है, और मस्जिद नबवी में इमाम के पीछे सहाबा इकराम ने जमात से नमाज पढ़ी भी है, जमात छोड़ी भी है। दोनों सुन्नते सहाबा है, दोनों सुन्नते सहाबा। हुजूर के बाद सिद्दीक अकबर की खिलाफत रही, नमाज जमात से होती रही, सहाबा इकराम पीछे पढ़ते रहे। फारूक आजम का दौर आया, जमात मस्जिद नबवी में होती रही, सहाबा इकराम पीछे नमाज पढ़ते रहे। उस्मान गनी का दौर आया, नमाज मस्जिद नबवी में होती रही, सहाबा इकराम पीछे नमाज पढ़ते रहे। लेकिन जब उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया, जब शहीद कर दिया गया तो तीन तरफ से बलवाई आए थे, मिस्र से, शाम से, और एक जगह से और बलवाई आए थे। जब ये बलवाई तीन तरफ से आए थे तो मस्जिद नबवी में उस्मान गनी को शहीद करके इनमें से मस्जिद नबवी में एक शख्स ने कब्जा कर लिया। मिस्र के जो लीडर था बलवाइयों का, उसने कब्जा कर लिया, और वो फिर फजर जोहर असर मगरिब पढ़ाने लगा, नमाज पढ़ाने लगा। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन तक कोई खलीफा नहीं बना, और 3 दिन तक सहाबा इकराम मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए जमात से नहीं गए। कि तारीख है, इन उलमा इकराम से पूछ सकते हैं आप क्यों नहीं गए। पूछो उन सहाबा इकराम की जमात से कि जब मस्जिद नबवी में वो राफिजी नमाज पढ़ा रहा था तो सहाबा इकराम ने पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी? उन्होंने नहीं पढ़ी, और नहीं पढ़ के ये जवाब दे दिया कि जब अली जैसा इमाम हो। अब 3 दिन गुजर गए, 3 दिन के बाद जब सहाबा इकराम के जिम्मेदार लोगों ने सहाबा इकराम में से हजरत अली पर दबाव डाला और वो खलीफा मुकर्रर हुए हैं, अरब को अमीरुल मोमिनीन बने हैं, तब सहाबा इकराम ने उनके पीछे नमाज पढ़ना शुरू की है। 1 दिन 5, 2 दिन 5, 3 दिन 5, 15 टाइम की नमाज हो गई। 15 टाइम की जमात से सहाबा इकराम, नमाज हो रही है मस्जिद नबवी में, जमात हो रही है, राफिजी पढ़ रहा है, मगर सहाबा इकराम पीछे नहीं पढ़ रहे हैं। और जब उन्हें पता चला अली अमीरुल मोमिनीन हो गए, तब वो घर से निकले हैं। सहाबा इकराम ने तब जमात शुरू की है। मालूम हुआ कि सहाबा इकराम ने अपने इस अमल से ये साबित कर दिया कि जब अली जैसा इमाम हो तो पीछे सहाबा की जमात होती है, लेकिन जब इमाम उस्मान का कातिल हो, उस्मान का गद्दार हो, सहाबा का गद्दार हो, उसके पीछे सहाबा इकराम नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। तो जो अमल सहाबा का है वही हमारा भी होना चाहिए, है कि नहीं? तो जो मिलादुल नबी को शिर्क का है, मिलादुल नबी को बिदअत का है, मिलादुल नबी को हराम का है, और हम उसी के पीछे नमाज पढ़े। जो जब मोहब्बत रसूल उसके सीने में है नहीं, तो उसकी खुद की नमाज नहीं हो रही, तो हमारी पीछे पढ़ने से क्या होगी, है कि नहीं? तो अपना ईमान मजबूत करो, अपना अकीदा मजबूत करो, अपनी नमाजों को पाकीज़ा बनाओ। हम नमाज इस तरह पढ़े, हम नमाज इस अंदाज में पढ़े, हम नमाज इस तरीके से पढ़े कि सर झुके अल्लाह के लिए, दिल झुके रसूलुल्लाह के लिए। हमारे नमाज पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए, हमारे नमाज पढ़ने का ढंग ये होना चाहिए कि सर झुके अल्लाह के लिए, दिल झुके रसूलुल्लाह के लिए, सर झुके खानाए काबा की तरह, तो दिल झुके गुंबदे खज़रा की तरफ। वो नमाज है, वो रुकू है, वो सजदा है, वो क़याम है, वो कायदा है, जिसमें नबी की मोहब्बत शामिल है, जिसमें नबी की अजमत शामिल है, जिसमें मुस्तफा का अदब शामिल है, जिसमें मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और एहतराम शामिल है। इस नमाज में नबी की एहतराम रहो, नबी की अजमत रहो। जो नमाज के अंदर नबी का ख्याल आने को नमाज फासिद करार दिया जाए, नमाज फासिद करते उनके मजहब में, तो ऐसी नमाज कहाँ नमाज है? ऐसी नमाज तो मुंह पर मार दी जाएगी। इसलिए जरूरी है कि हम और आप मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में जिए और मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चले। सिर्फ अभी पूरे 12 बजे हैं, 12:10 में मैंने शुरू किया था, 10 मिनट और बाकी है, अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो लगाव और ताल्लुक और कांटेक्ट और राब्ता आप कायम करो कि खुदा की कसम न वो राब्ता दुनिया में टूटे, न वो राब्ता कब्र में टूटे, न वो राब्ता हश्र में टूटे। ऐसा राब्ता किस काम का जो सिर्फ दुनिया में रह जाए, और मुस्तफा कब्र में जब ज़ियारत नसीब हो तो आप उनकी ताज़ीम न होने की वजह से उनको पहचान तक न सको। आला हज़रत का शेर याद करो, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से गलत, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान बनाया। आज मैं उनकी बंधा, आज मदद मांगो से। इसी दुनिया में जब नबी की अजमत करोगे, नबी की ताज़ीम करोगे, तब कब्र में
काम आएगा, तब हश्र में काम आएगा। आप दुनिया में ताज़ीम न करो तो न कब्र में भी ठोके जाओगे, हश्र में भी ठोके जाओगे। आला हज़रत ने साफ साफ बता दिया, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। तो खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। तो खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो वो यही आगे हो, वो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। मुस्तफा दुनिया में भी हमारे लिए रहमत है और मुस्तफा हश्र में भी हमारे लिए रहमत है। दुनिया में हर मुस्तफा की जिंदगी का एक गोशा, नबी पैदा हुए तो रब्बे हबली की सदाएं आपके लबे मुबारक पर, नबी जिंदगी भर अपनी उम्मत के लिए रोते रहे। और जब मैदान महशर कायम होगा कोई किसी का पुरसान हाल न होगा, न बेटा बाप के काम आएगा, न बाप बेटे के काम आएगा। अल्लाह का फरमान है, यौमा यफरुल मर्दु मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। आज यानी क़यामत के दिन एक शख्स भागेगा अपने बाप से, एक शख्स भागेगा अपनी औलाद से, एक शख्स भागेगा अपनी बीवी से, एक शख्स भागेगा अपनी माँ से। और ये कोई किसी का पुरसान हाल न होगा। तमाम लोग उस जहन्नम के उस मैदान महशर की तपिश और गर्मी से परेशान होंगे, उसकी हौलतियों से परेशान होंगे। 50,000 साल का एक दिन होगा। ये सूरज जो आप देख रहे हो समाने से पर होगा। आज इसकी पीठ है, कल उसका चेहरा होगा। सोचो हदीस में आता है कि मैदान महशर में सूरज की तपिश और गर्मी से लोगों की खोपड़ियां खोल रही होंगी। किसी को तखने पर पसीने में, कोई पिटली पसीने में, कोई घुटने पसीने में, कोई कमर पसीने में, कोई कंधे पसीने में, कोई अपने ही पसीने में डुबकियां खा रहा होगा। जिसका जैसा अमल होगा उस हिसाब से उसे सजा दी जा रही होगी। अल्लाह कबीरा। जब सब परेशान हो जाएंगे तो इकट्ठा होकर हजरत आदम के पास जाएंगे। आखिरी मरहले में हम अपनी गुफ्तगू के 5 मिनट आप और तवज्जो से सुन लें। सब इकट्ठे होकर हजरत आदम के पास जाएंगे कि आप सबके बाप है हमारे, आप जो है हमारी सिफारिश कर दे, हमें बख्शवा दे। आदम कहेंगे जो सबसे पहले पैगंबर अल्लाह के हैं, कहेंगे नफ्सी नफ्सी इज़हबुला मेरी, मैं तो मुझे तो खुद अपनी पड़ी है, किसी गैर के पास जाओ। अल्लाह नूह के पास जाएंगे, वो भी कहेंगे नफ्सी नफ्सी। शीश के पास जाएंगे, कहेंगे नफ्सी नफ्सी। इदरीस के पास जाएंगे, कहेंगे नफ्सी नफ्सी। इब्राहिम के पास जाएंगे, कहेंगे नफ्सी नफ्सी। इस्माइल के पास जाएंगे, कहेंगे नफ्सी नफ्सी। यूसुफ के पास जाएंगे, कहेंगे नफ्सी नफ्सी। और ये आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सबके पास ये उम्मतें ठोकरें खाती हुई फिरेंगी, सबसे सिफारिश की भीख मांगेंगे, मगर सब यही कहेंगे नफ्सी नफ्सी। जब ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचेंगे तो ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे मुझे खुद अपनी पड़ी है, जाओ आखिरी पैगंबर के पास। अब तो बोलते यार सुभान अल्लाह। मुझे खुद अपनी पड़ी है, किसी आखिरी पैगंबर के पास जाओ। अब सारी कौम इकट्ठा होकर आखिरी पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जाएंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास है। एक सवाल यहाँ पर रुक पर, अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, बोला है कि नहीं है? सब कुछ मालूम है। अल्लाह जानता है कि मोहम्मद अरबी ही शफाअत का दरवाजा खोलेंगे। अल्लाह को मालूम है कि नहीं है? तो फिर क्या वजह है कि आदम से लेकर ईसा तक सब पैगंबरों के पास भेजा जा रहा है? जब नबी ही शफाअत का दरवाजा खोलेंगे, अल्लाह ही फरमा देगा गाने तो मेरे महबूब के पास जाओ, शफाअत का दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन सबके पास पहले, बाद में मोहम्मद अरबी के पास। क्या मतलब? अल्लाह सबको बताना चाहता है कि ये पैगंबर जरूर है, मगर मेरे महबूब सबके बाद दुनिया में आए हैं। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि मर्तबे में सबसे बाद में है, आए बाद में, मर्तबे में सबसे आला है, मर्तबे में सबसे अफजल है। और यही वजह जो है, आला हजरत जो है वो मेराज की रात मस्जिद अक्सा में सारे पैगंबरों को जो नमाज पढ़ाई है मोहम्मद अरबी में, हजरत आला हजरत जो है उसकी वजह भी यही बताते हैं कि नमाज इसलिए पढ़वाई गई ताकि दुनिया समझ जाए कि ये आखिरी पैगंबर जरूर है मगर मर्तबे में सबसे आला है। नमाज अक्सा में था यही सिर्फ आया हो मनाए अव्वल आखिर के दस्त बस्ता है पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे हजरत सब के आखिर में मोहम्मद अरबी के पास जाते हैं। अल्लाह अकबर। जब रसूल गिरामी के पास पहुंचते हैं, जहां नूह ने नफ्सी नफ्सी कहा, जहां आदम ने नफ्सी नफ्सी कहा, जहां शीश ने नफ्सी नफ्सी कहा, जहां यूसुफ ने नफ्सी नफ्सी कहा, जहां ईसा ने नफ्सी नफ्सी कहा, जब मोहम्मद अरबी के पास पहुंचे तो अल्लाह के नबी ने कहा अना लहा अना लहा अना लहा, मैं ही इसी के लिए हूँ, मैं इसी के लिए हूँ, मैं इसी के लिए हूँ। अल्लाह कबीरा। प्यारे आका अलैहिस्सलातु
सलाम के बाद जब पहुंचते हैं सब, या रसूलुल्लाह सिफारिश फरमाइए, नबी शफाअत का दरवाजा खोलेंगे। पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान महशर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श के साए के नीचे अपना सर बारगाह मुस्तफा में रख देंगे, अल्लाह की बारगाह में रख देंगे। अर्ज करेंगे पाक परवरदिगार आलम, ये सिद्दीक तेरा है, ये फारूक तेरा है, ये उस्मान तेरा है, ये अली तेरा है, अशरे मुबशरा तेरे हैं, और मोहम्मद तेरे हैं, अब्दुर्रहमान इब्न औफ तेरे हैं, ये अशरे मुबशरा, ये साद, ये सईद तेरे हैं, ये अल्लाह, ये हसन तेरे हैं, हुसैन तेरे हैं, अबू ज़र तेरे हैं, अबू हुरैरा तेरे हैं, हमजा तेरे हैं, अब्बास तेरे हैं, औसे आज़म तेरे हैं, इमाम जाफर तेरे हैं, इमाम बाक़र तेरे हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन तेरे हैं, हज़रत अब्बास तेरे हैं, ए पाक परवरदिगार आलम, ये गरीब नवाज तेरे हैं, निज़ामुद्दीन तेरे हैं, साबिर पाक तेरे हैं, आला हज़रत तेरे हैं, ताजुल उलूम तेरे हैं, अकाबिर महावरा तेरे हैं। पाक परवरदिगार आलम, जितने ये नेकोकारों की जमात है, या अल्लाह, ये सब के सब तेरे हैं। जितने गुनाहगार हैं मौला वो सब मेरे हैं, जितने हक़दार हैं सब मेरे हैं, जितने इस्यार हैं मौला वो सब मेरे हैं। या अल्लाह, इनकी बख्शिश फरमा दे, इनको बख्श दे, इनको बख्श दे। रब्बे कदीर का हुक्म होगा, इरफा ए मोहम्मद, इरफा रासका, इश्का तुशफ़ा, ए मेरे महबूब, सर उठाओ, शफाअत करो, तुम्हारी शफाअत को कबूल किया जाएगा। मुस्तफा शफाअत का दरवाजा खोलेंगे। अल्लाह अकबर। अल्लामा हसन रज़ा ने कहा, देखा उन्हें महशर में तो रहमत ने पुकारा, आजाद है जो आपके दामन से बंधा हो, जुदाई करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो मेरे दामन में छुपा हो। या अल्लाह, ये जितने गुनाहगार हैं सब तेरे, जितने नेककार हैं वो सब तेरे हैं, जो गुनाहगार हैं मौला वो मेरे हैं, वो सब मेरे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने महबूब की रहमतुल आलमीन के सदक़े शफाअत का दरवाजा खोलेगा, और अपने महबूब के कहने पर गुनाहगार हम जैसे सियाकारों को, हम जैसे खताकारों को, हम जैसे नाहिनदारों को, हम जैसे इस्यारों को अल्लाह बख्शिश फरमा देगा। अल्लाह शफाअत का, अल्लाह मुस्तफा की शफाअत नसीब फरमा देगा, और जब नबी की शफाअत मिल जाएगी तो अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ हम अल्लाह के रसूल का जिक्र कर रहे हैं तो दुनिया में कामयाब है, और वहाँ मुस्तफा की शफाअत मिलेगी तो मैदान महशर में भी कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रात मोहतरम, तो हमारी हाजिरी का, हमारे यहाँ मौजूद होकर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करने का सबब यह है कि हमारी दुनिया भी अच्छी हो जाए, हमारा हश्र भी अच्छा हो जाए। अब मैदान महशर में नबी शफाअत करेंगे और शफाअत का दरवाजा खुल जाएगा, बख्शिश का दरवाजा खुल जाएगा, गुनाहगार लोग बख्शे जाएंगे। आखिरी बात ये कि जब अल्लाह के इल्म में सब है कि कितने गुनाहगार हैं, कितने खताकार हैं, कितने नेक हैं, तो अल्लाह अपने इल्म से जन्नतियों को जन्नत में डाल देता, जहन्नमियों को जहन्नम में डाल देता। ये इतना मैदान महशर का इकट्ठा करना, हिसाब किताब, मकाम महमूद, ये जन्नत, ये दोज़ख, ये मीज़ान, ये तराजू, ये सारा ताम झाम किस लिए? आखिरी बात, ये सारा ताम झाम तो इकट्ठा करने की जरूरत अल्लाह के इल्म में है ना, कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है कि नहीं है? तो अल्लाह अपने इल्म से जन्नती को जन्नत में डाल देता, जहन्नमी को जहन्नम में डाल देता। ये सब जो इकट्ठा किया गया 50,000 साल का दिन, सूरज सवा नेज़े पर, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं, फिर मीज़ान पर अमल तोड़े जाएंगे, कुल सिरात से गुजारा जाएगा, ये सब करने की जरूरत क्या? तो अगर तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, एक शेर से समझ लो, फकत इतना सबब है इन इबादे बज़्म महशर का, फकत इतना सबब है इन इबादे बज़्म महशर का, कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है, कि उनकी शान महबूबी देखा उन्हें महशर में तो रहमत ने पुकारा। आजाद है जो आपके दामन से बचा हो, तो कोई चले कोई मरे, किसी के पेट में सूर उठे, नबी का जश्न नहीं मनाता है तो ना मनाए, कोई मरता है तो मरे, कोई कुटता है तो है, किसी के कलेजे में दर्द होता है तो हो, किसी को चलन होती है तो हो, हम तो मरते दम तक डंके की चोट पर यही कहते जाएंगे कि हर्ष तक डालेंगे हम पैदाइश ओला की धूप, मिस्र फारिस नजद के किले गिराने जाएंगे, खाक हो जाए अदू चलकर मगर हमको रखा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।